muna nga pag-anhin nila sa Pilipinas dagdala kuno sa ngalan ni Kristo, pero mo lagi pinaagig pamugos gadala og santos gisagol man didto sa Roma pa lang daan gisagol ang Kristiyano ug paganismo nga pagtuo. Muna nga pag sa dihang ni desisyon si Constantine the Great nga ang Roma ang iyang religion sa Roma dili na pagan gihimo ng Christian, wala giwala ang mga kapistahan ang mga rebulto sa Roma. Usan niya na sa kapueba ang rebulto ni Venus, no? Ang rebulto sa usa ka Diyusa nga diha sa Roma nga pagano, wala nga nagkugos og bata nga babaye nga si Semiramis. Ang nahitabo igsoon gilisdan ang ngalan. Dili na wala nila bungkaga ang inahan og bata. Ila na lang ginganlan, kana na lang si Maria na lang na og si Jesus. Ug kanang laki diha nga nagtindog, dili na si Jupiter. Ayaw na Jupiter nganli na lang nag San Pedro. Si Pedro ni duaw sa Roma. Nya si San Pablo ni adto sa Espanya. Ug ang Espanya ug ang taga Espanya ni anhi sa Pilipinas. Mo lagi na nga ni adto kuno pag silang Bajila ni anhi dayon sa Pilipinas tagdala sa Kristiyano. Pero mo lagi na nga adto nga panahon nagsugod na ni atong 538 AD ang gitawag og pagpanglutos. Gitawag na Dark Ages. Mangit-ngit nga katuigan. Kay anang panahon na bawal ang Biblia, anang panahon na ginapugos ang Kristiyano. No? Kristiyano ang gidala nilang majilan. Pero mo lagi paagig pugos, no? Gold, God, glory. Muna ilang giapas dire. Muna nga pag-anhin nila sa Pilipinas dagdala kuno sa ngalan ni Kristo. Pero mo lagi pinaagig pamugos, gadala og santos. Gisagol man didto sa Roma. Sa Roma pa lang daan gisagol ang Kristiyano ug paganismo nga pagtuo. Muna nga pag sa dihang ni desisyon si Constantine the Great nga ang Roma ang iyang religion sa Roma dili na pagan gihimo ng Christian, wala giwala ang mga kapistahan ang mga rebulto sa Roma. Usan niya na sa kapueba ang rebulto ni Venus, no? Ang rebulto sa usa ka Diyusa nga diha sa Roma nga pagano, wala nga nagkugos og bata nga babaye nga si Semiramis. Ang nahitabo igsoon gilisdan ang ngalan. Dili na wala nila bungkaga ang inahan og bata. Ila na lang ginganlan, kana na lang si Maria na lang na og si Jesus. Ug kanang laki diha nga nagtindog, dili na si Jupiter. Ayaw na Jupiter nganli na lang nag San Pedro. So wala ang kuan. Ang ilang kapistahan nga Saturnalia. Ayaw na lang ng Saturnalia nga fiesta. Padayon gyapon nga fiesta pero dili na Saturnalia ang ngalan. Christmas na. Birthday na ni Kristo, dili na birthday ni Krishna. Dili na birthday ni Tamus, kundi birthday na ni Kristo. So birthday gyapon na dito sa Roma. Dayon daghan nga mga kapistahan. Muna nga pag-abot diri sa Pilipinas sa Kristiyano nga reliyon, Kristiyano, Kristo ang gidala. Pero ang pagtulunan pagano. No? Sa bisagulan mo na nakapahugaw sa paagi ni sa yawa nga ang tinuod ang kamatuoran iyang gisagol. Mo na limbong, no? Gisagol ang kamatuoran ug ang bakak.